hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 उदा रबानी खाराबा शबारी अल्लाह रबानी बारा 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 पूरा बंदा अल्लाह रबानी मिरी मिरी बारा 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 उदा रबा शबारी खाला रबानी आदा रबाना आदा रबाना आदा रबाना होली 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 ओ शाना रबानी अल्लाह रबानी पूरा बंदा रबाना आदा रबाना अल्लाह रबाना तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जय से अचल तुम्हारा परिवर्तन है तुम्हें कालिया जीव चिरकाल समान प्रभु जीसु का नाम रे दया करो जीसु का नाम रे दया करो जीसु का नाम रे दया करो अमन करो समस्त पाप दोष दुर्बलता जोता क्षमा करो भूल जोड़ी मार्जना करो अमन को सिद्ध करो पवित्र करो परीक्षा सिद्ध करो प्रभु पूरा वर्षाबारी अल्लाह रबानी खारवत्र मन करबंदा रबाना रबाना तो अभिषेक भय प्रेम मन अंतरे स्थापित हो प्रभु हालेलुया हालेलुया धन्य 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 तुम नाम धन्य तुम नाम तुम वाक्य पालन कर मनुष्य महामंगल हो प्रभु हालेलुया हालेलुया तेणु सर्वदा आनंद कर निरंतर प्रार्थना कर सब अवस्था धन्यवाद देवाई तुम्हें अनुग्रह वीर वर्षाबारी अल्लाह रबानी पूरा वस्त्र मन करबंदा हालेलुया हालेलुया अनेक उत्तम एवं अधम लोक प्रभु जगत रू चली जाइए आउ कौन सुजोग ना भरोसा ना मात्र मृत सिंह अपेक्षा जीवित कुकुर भल तदनुसारे आमान सुजोग रही अच्छी प्रभु आमान भरोसा अच्छे हालेलुया 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 धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य जदि आम जत्न सहकार तुम अन्वेषण करूँ ताने पुरस्कार पाइबू सर्वांतर तुम खोजिले प्रभु आम तुम उद्देश्य पाइबू दाराबारी रबानी खारवत्र माना दाराबारी अल्लाह रबा होली 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 तुम नाम धन्य 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 जीसु नाम जीसु नाम दया करो जे कि तुम निकटवर्ती हुए प्रभु तुम्हें तार निकटवर्ती होता आउ तुम निकटवर्ती हवा मनुष्य मंगल दे हालेलुया हालेलुया जीसु नाम जीसु नाम जीसु नाम दया करो पूरा बाबा शबारी अल्लाह रबानी खारवत्र मना पूरा बाबा शबारी अल्लाह रबानी खारवत्र मना करबंदा अल्लाह रबानी खारवा हालेलुया 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 आत्मा सत्र पितांग उपासना करिया पई सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन सर्वदा आत्मा साहाय्य करिया पई साहाय्य कर हालेलुया धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुमरो पितराम धन्य तुमरो पितराम धन्य तुमरो जीसु का नाम दया आमान करो सावधान सब तुम निकट में सुधाई तुम आत्मा कार्य बहुल भाव में साहित्य आम सर्वत्र आम मंडली समय तुम समस्त मंडली सुधा हालेलुया प्रेज उदाराबानी खाराबा शबारी अल्लाह रबानी खूराबंदा धन्य प्रभु अनेक अनेक प्रार्थना उत्तर तुम दी अनेक आश्चर्य कर्म तुम साधन कर प्रभु से धन्यवाद 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 होली 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 समुदाय जो तुम महिमा परिपूर्ण हो तुम लोक मान को सर्वत्र तुम्हें उठाओ प्रभु एवं विशेष भाव में व्यवहार करो जब अनेक अनेक मन परिवर्तन करेंगे तुम विश्वास करेंगे मंडली सदा संयुक्त हे तुम सब भजना करेंगे हालेलुया 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 जीसु का नाम दया ख्रीष्टम कटारे आमको नूतन सृष्टि प्रणत हवा को पुरातन विषय सब लोप हो सब नूतन हवा को तुम्हें साहाय्य तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीसु का नाम प्रार्थना करूँ।
ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା
প্রভু কত স্থির এই জীবনে আমি আরতি কত সদা প্রভু কত স্থির এই জীবনে আমি আরতি তোমার নামে তোমার নামে উঠো জয় তোমার নামে উঠো জয় তোমার নামে উঠো জয় হালেলুয়া 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 প্রভু কত স্থির এই জীবনে হালেলুয়া কৃষ্ণ সদা প্রভু কত স্থির এই জীবনে Udaramani Karavandal Ramana Daraba Shabari Allah Ramani Karavandal Rama Holy 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 Tmanamo Dhanya Tmanamo Dhanya Tmanamo Dhanya Tmanamo Dhanya Daramani Kurava Shakala Ramani Daravandal Ramana Daravandal Ramana Daravandal Holy 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 Urabashabari Allah Ramani Karavatramana Karavan Allah Ramana Karavan Tumanamo Dhanya Tumanamo Dhanya Tumanamo Dhanya Tumanamo Dhanya Tumanamo Dhanya Holy 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 Shabba Baba 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 Rama 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 Udaramani Karavat Pramana Daravandala Ramani Biri Biri Rama 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 Uravandala Ramana Daravandala Rama 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 Shabba Rama 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 Urava Shabari Allah Rama 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 Holy 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 Dhanya 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 Tmanamo 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 Dhanya Udaramani Kharava Shabari Allah Rama 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 Rama
Uraba shaba raba 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 raba. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Udaraba shaba raba 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 raba. Idaravani kuravan nallaravani biri biri raba 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 raba. Holy 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 holy. Dhanya Prabhu dhanya Prabhu dhanya Prabhu dhanya Jesu dhanya Jesu dhanya Jesu dhanya Jesu. Dhanya तुम्हारा पैसराम धन्य तोरो 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 पैसराम धन्य तुम्हारा पैसराम धन्य तोरो 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 पैसराम Holy 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 hallelujah hallelujah hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Are you into Jesus for the cleansing power? Are you walking the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you walking the blood of the Lamb? Are you walking the soul cleansing blood of the Lamb? Are you walking the Sunday water? Are you walking the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you walking the blood of the Lamb? Do you share these moments in the crucifixion? Are you walking the blood of Hallelujah? Are you walking Holy, 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 holy. Lord, let's have thy voice, are you walking blood of the Lamb? You come and see the rosy one, pure and white in the blood of the Lamb. Will your soul be ready for the mansion? Be washed in the blood of the Lamb. Are you Thank you, Jesus. Glory to your name. Of the Lamb. Just like the garment being revealed, and be washed in the blood of Blessed fountain flowing for the soul and oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood? The soul cleansing blood of the Lamb. Are you not with of the white heart? Are you washed in the blood of the Lamb? प्रार्थना करें। Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. प्रभु का नाम धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अति सुंदर सुजोग निवत का नाम धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और दायित्व समस्त भारत में लोग तो का नाम धन्यवाद, समस्त लोग तो मंत्र नाम गाय करी। तो प्राप्त होता है सेवा जाकर सुजोग में दिया चुप का नाम धन्यवाद, 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 प्रभु। ये लोग तो प्रभु आमन प्रभु ने जो परीक्षा करी अपने आप को सुजोग में प्रदान करने वाला मुक्ति का नाम धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ईश्वर को जीवित होने को लोग करो एक लोग सुजोग पाया प्रभु शिक्षा को लोग सोने पाई कर दिनाई और प्रभु ने प्रभु कहते प्रभु का कि प्रभु सुस्त है पीड़ित है लेकिन व्यक्ति प्रभु हम मुक्ति मध्य मरण दशा पे आत्मा को ताबत में जीवित तुम रखे जो तुम नाम धन्यवाद एवं तुम्हारा सेवा जन को सुजोग मत को दे जो तुम नाम धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और तुम प्रभु और नित्य जीवित परमेश्वर को तुम नाम धन्यवाद जो हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम्हारे कौन सी प्रकार परिवर्तन नहीं तुम नाम धन्यवाद। तुम आरंभ एवं शेष प्रभु और जीव तुम जीवित तुम से अच्छा तुम नाम धन्यवाद। ईरा भाषा खला बंदर बला पर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा भी परमेश्वर तुम नाम धन्यवाद। आत्मा को द्वारा में प्रत्येक प्रभु और लोकमान रूप में मन पे वास प्रभु तुम नाम धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और धन्यवाद प्रभु आमन प्रभु और ब्रह्म को से प्रभु को हमारे तुम अधिकार को प्रति इच्छुक तुम नाम धन्यवाद। और धन्यवाद प्रभु को प्रभु और प्रभु तुम नाम धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इधर भाषा खला बंदर
নিশ্চয় তোমার আমার খুশি প্রভু তোমার সন্তান হবার অধিকার মধ্যে দিয়েছো তোমার নাম ধন্যবাদ ইদারা বাদকারী খারাবাসা খারাবন্দার বলা হালেলুয়া ও অতএব তুমি আমাদের সমস্ত ভালো মধ্যে তুমি দিয়েছো তোমার নাম ধন্যবাদ কেবল পুরুষের কারণ আমি যে চিন্তা করি না তুমি দয়া করো মাত্র সর্বপ্রকার কষ্ট আমি যদি ধন্যবাদ কষ্ট শাসন করব আনন্দ জীবনে আমি করি তুমি দয়া করো হালেলুয়া 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 এই প্রতিবাসের মধ্যে সাধারণ অনেক পরীক্ষার মধ্যে সম্মুখীন প্রভু আনন্দ করাই যায় সেক্ষেত্রে আমি যেহেতু জয়যুক্ত সাহায্য করো ও কারণ তুমি সমস্ত বিষয় তুমি নিয়ন্ত্রণ কথা বলতে পারে আমার ধন্যবাদ হালেলুয়া 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 নিশ্চয় মধ্যে তুমি তোমার কার্য মধ্যে তুমি করিয়ে চালছো তোমার নাম ধন্যবাদ অর্ডার প্রার্থনা সর্বকায়িত উত্তর পরিবেশ তোমার নাম ধন্যবাদ সাধারণ কার্য তুমি রবো অর্ডার তুমি তোমার মধ্যে তুমি করেছো তোমার নাম ধন্যবাদ 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 তুমি সত্য পরিবেশন আসমত উদ্বোধন করে পারি তুমি সাহায্য করো পুরা ভাষা খারাপ করি খারাপ বন্ধরা বেলা করবো হালেলুয়া 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 আর আজ অনেক লোক তুমি মজাই নচিনি ସେମାନେ ନର୍କ ପକ୍ଷେ ସେମାନେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି ଉଦାର ଭକ୍ତରି ଖାରାପ ଭାଷା ଖାରାପ ବନ୍ଧର ବେଲା କରବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଓ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମ ପ୍ରାଣର କୃଷକଙ୍କୁ ଦିଅଛୁ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ତେଣୁ ତାହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଉଦାର ଭକ୍ତରି ଖାରାପ ଭାଷା ଖାରାପ ବନ୍ଧର ବେଲା କରବ ହାଲେଲୁୟା 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 ତାହାବି ଯେଉଁମାନେ ରହୁ ବିନାଶର ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଦେଶ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଉଦାର ଭକ୍ତରି ଖାରାପ ଭାଷା ଖାରାପ ବନ୍ଧର ବେଲା କରବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ତାହାବି ରହୁ ତୁମେ ଦୟା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ধন্যবাদ ও তেরে তোমার প্রভু রাজ্য কার্য বুদ্ধি হতে অনেক অনেক তোমার আসন করি মা তুমি মধ্যে পরিচয় তোমার নাম ধন্যবাদ উদারবত্তরি খালা বর্ষা খালা বন্ধরা বলা করবা হালেলুয়া 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 আমার প্রত্যেকের মধ্যে তুমি দয়া করো আমি তোমার সাথে আক্রমণ জীবন কাটে তুমি সাহায্য করো বাকি লোক ডানকে বাবুগুলো তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া 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 ও কারণ বাক্য ও তার প্রভু প্রবন্ধ প্রভু সত্য বন্ধু তার সত্য তোমার নাম ধন্যবাদ ও যাহা প্রভু তুমি পূর্ব মহান মহান প্রভু তার ভবিষ্যৎ বর্তমান প্রভু রাবণী মধ্যে করে তার প্রভু এই সকল দিনগুলি করে তা সকলে উচিত তোমার নাম ধন্যবাদ এবং তোমার প্রভু দ্বিতীয় আগমন বিষয় তার মধ্যে রব নিশ্চয় তার মধ্যে তোমার রব নিশ্চয় তুমি সফল করিও তোমার নাম ধন্যবাদ মাত্র সেদিনের সেই নিমন্ত্রণ সেই দিনের মধ্যে যেভাবে সমস্ত চাকরি করিবে তুমি সাহায্য করো ও কারণ ଯୋଉମାନେ ତୁମ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବେ ସେମାନେ ତୁମ ଭେଟି ପାରିବେ ନାହିଁ ଓ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ନର୍କ ଶାସନ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଥିବ ଓ ତେଣୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ସେ ସୁଯୋଗ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରି ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେ ସୁପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କର ଓ କାରଣ ତୁମେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଜିନିଷ ଉତ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଅଛୁ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତମର ବାକ୍ୟକୁ ଯେପରି ଆମେ ଭୟ କମ୍ପର୍ଷ ଆମେ ଯେପରି ହୃଦୟ ରଖିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା 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 ଆଜି ସେ ବାଗାନରେ ଭାରତର ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭାରତରେ ନିଅ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ଆତ୍ମା କରି ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତୁମେ କର ଆଉ ଯାହା ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ ଓ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଯେପରି ଆମେ ଶହେ ଗୁଣ ଯେପରି ଫଳ ପାଇବୁ ତୁମେ ଦୟା କର ହାଲେଲୁୟା 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 ଏବଂ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେପରି ନିଜେ ସଞ୍ଚୟ କରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସୁବିଧା ସହ ମଧ୍ୟ ଗତି କରି ପ୍ରଭୁ ଗତି କରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଓ ସେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦେଖିବ ପ୍ରଭୁ ତାହାର ଅଭାବ ରହିବନି ମାତ୍ର ବାକ୍ୟର ଅଭାବ ରହିବ ଓ ତେଣୁ ସେ ଦିନରେ ସର୍ବଦା ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସମସ୍ତ ସେବା ତୁମକୁ ସୁଯୋଗ ତୁମେ ଦେଲ ଧନ୍ୟବାଦ ତାର ସୁନ୍ଦର ରହୁଛି आदि पुस्तक 21 पर्वर 14 पदरु 20 पद जाए मैं पढ़ुची अनंतर अब्राहम प्रभात रे उठी रोटी और जलपूर्ण कुंपा घेनी हागार स्कंदरे दे बालक को समर्पण करी ताको विदाय कले तारे से प्रस्थान करी बेर्शेबा नामक प्रांतर रे पथ हराइला पुणी कुंपार जल शेष होते हागार गोटे बुदार मूल रे बालक को छाड़देला पुणी से आगु दूर को तिरेक परिमाण जाई बसिला कारण से कहला बालकर मरण मु देखी ना पुणी से आगरे बसी उच्च स्वर रे रोदन कला से परमेश्वर बालकर रब शुणिले पुणी परमेश्वर को दूत आकाश रू डाके हागार को कहले आगो हागार तुमर कौन है भय कर ना कारण जो स्थान रे बालक अच्छी से स्थान रे परमेश्वर ताहार रब शुणी अच्छा तुम्हें ठिया हुई बालक को उठाई हस्तरे धर
आम्भे ताठारो एक महागोष्ठी उत्पन्न करिबा सेतेबेले परमेश्वर तार चक्षु प्रसन्न करते से सजल कूप देखा जाई सजल कूप देखा पाई सेठाकू जाई कुंपारे जल पुराई बालक को पान कराइला। अनंतर परमेश्वर बालकर सहाय होते से बड़ है पुणी प्रांतर रे थाई धनुर्धर है। ये गोटे बड़ जटिल परिस्थिति रे ए हागार आउ तार संतान से माने परिवार ये देखा जाउछि समानक पई जेपरि कि कौन से आशा भरोसा नहीं कारण गोटे प्रांतर से पथ हरईदेला तार स्वामी अब्राहम ताकू बाहर करदेला तार से छोट पिलाटी को नहीं कि से गला अल्प किछि मात्र खाइबा पीवा पई से समान को देइछि आउ रोटी आउ जल पूर्ण कुंपा सेती देकी समान को से विदाय करदेला आउ तापरे समाने किछि रास्ता गला परे समाने आउ रास्ता जानी पाले नाही को रास्ता रे जिवे समाने जानी पाले नाही मां पु दुई जण मात्र खाइबार पीबार शेष ही गला आउ से पिलाटा निश्चय बड़ भोकिला थिबो तेणु करी तार मां से हागार से कौन कहला ना बालकर मरण मु देखिबी नाही तेणु से गोटे बुदामूल रे बालक को छाड़ीदेला आउ से किछि आगु से रास्ता से गला एकुटिया आउ से ताहा आगरे बसी उच्च स्वर रे रोदन कला। ए जो कि प्रकार गोटे भयंकर परिस्थिति तो कौन से लोक नहांती ग्राम की सहर नाही से गोटे प्रांतर रे निर्जन स्थान रे अछंती बाट हरई खाइबार पीबार किछि ना बालकर मरण मु देखि नाही माने आउ किछि नाही से जहा रोटी से आउ अब्राहम से देइथिले शेष हो जाइथिबो पानी पीवा पई देइथिले शेष हो जाइथिबो आउ किछि नाही निश्चय से पिला बड़ दुर्बल हो जाइथिबो भोक शोषरे तेणु करी तार मां आउ से हागार देखिला जे से किछि करि पारिबो नाही कौन से लोक साहाय्य पाई नाहंती तेणुक से बालक को छाड़देला आउ जेतले से जाइकी उच्च स्वर रे रोदन कला 16 पदरे 17 पदरे लिखाई सेतबेले परमेश्वर बालक रब शुणिले जेतले से उच्च स्वर रे रोदन कला परमेश्वर बालकर रब शुणिले से बालक जो कांदुची बा से कहूथिबो ता मां को डाकी मते खाइबा को दियो मते पीवा को दियो आउ मते बहुत भोक होउची मो मरीजी मो बंची ना मत बहुत शोष हो मोर तंटी सुखी जाऊँगी एमती कौन सब से कहूथिबो आउ से तो शुणुची ता मां तो शुणुची किंतु से किछि करि पारुनी किंतु परमेश्वर से बालकर रब शुणिले आउ सेतबेले परमेश्वर दूत ताकू डाकी कहउछंदी आकाशरु आगो हागार तुमर कौन है भय कर नहीं कारण जो स्थान रे बालक अच्छी से स्थान रे परमेश्वर तार रब शुणी अछंती तुम्हें ठिया हुई बालक को उठाई हस्तरे धर आम्भे ताठारु एक महागोष्ठी उत्पन्न करिबा आउ ता परे परे आउ परमेश्वर तार चक्षु प्रसन्न कले से सजल कूप से देखिला आउ सेठाकू जाई खुंपारे जल पुराई बालक को पान कराइला पुणी परमेश्वर बालकर सहाय हेले आउ से बड़ है पुणी प्रांतर रे थाई धनुर्धर है अब्राहम को परमेश्वर कही 13 पद लिखा आउ एही दासीपुत्र तुमर वंश एणु आम्भे ताठारु एक गोष्ठी उत्पन्न करिबा तथापि ए सबुर मूल रे ता मार गोटे बड़ कर्तव्य थिला आउ से कौन कला उच्च स्वर करके से रोदन कला आउ से केवल सेमती रोदन कला ना कौन जना नहीं खाली तो से रोदन कल लिखाई प्रार्थना कला बोली लिखा ही नहीं आउ परमेश्वर
ଆଉ ସେ ବାଳକ ରବ ଶୁଣିଲେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଆକାଶରୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆଗ ହାଗାର ତୁମ୍ଭର କ'ଣ ହେଲା, ଏବଂ ଆହୁରି କେତେ କଥା ସବୁ କହିଲେ। ଯଦି କେବଳ ସେ ଆଉ ରୋଦନ କଲା, କାନ୍ଦିଲା, ପ୍ରଭୁ ତାର କଥା ଶୁଣିଲେ। ଯଦି ସେ ସେମିତି ଭାବରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ରୋଦନ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ସେ କରିଥିଲେ, କେତେ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁ ତାର କଥା ଶୁଣି ନଥାନ୍ତେ। ସେ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ରୋଦନ କଲା, ଖାଲି କାନ୍ଦିଲା ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ସେଟା ତ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିଥିବ, କାରଣ ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସେ ଗୃହରେ ସେ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଦାସୀ ଥିଲା, ପରେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେଲା। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ସହିତ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରା ପରି ତାଙ୍କ ଭାଇର ଲୋଟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଲଦେମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ସେ ବାହାରି ଆସିକି କିଣାନ ଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦାସ ଦାସୀ ସବୁ। ତେଣୁ ଏ ହାଗାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଯୋଉଠି ଗଲେ, ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବେଦୀ ସେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ସେମାନେ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ହାଗାର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଛି କିଛି, ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା କରିବା ବିଷୟ ସେ ଜାଣିଛି। ଆଉ ତେଣୁ ସେ କେବଳ ଏତେ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ତାର ପୁଅ ମରିଯିବ, ଖାଇବାର ପିଇବାର କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। এই প্রকার অবস্থায় সে কেবল কান্দি নথিব, সে কান্দিকি প্রার্থনা করিথিব। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏପରି ମୋ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ, ମୋ ପରିବାର ପିତୃ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, ମୋ ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି। ମୋ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମାନେ ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। 12 ବର୍ଷର ପ୍ରଚାରକ ବାପା ଥିଲେ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିଥିବା ଜଣେ ଲୋକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। 40 ବର୍ଷ ଆମର ସେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳର କର୍ଚ୍ଚବାଡି କହିକି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମିଖାଇଲ ନାୟକ। ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ। ସେ ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ଭଲ ନା ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ସେ, ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ବୈଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ 40 ବର୍ଷ ଯାଏ। ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ସିଧା ମତେ ବହୁତ ଅନୁଯୋଗ କଲେ, ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ପରି, ପାଗଳ ପରି ହେଇକି ତମେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛ, ବଦଳି ଯାଇଛ। ଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମରେ ତମର ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏସବୁ ଚାଲୁଛି କ'ଣ? ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛୁ, ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ସେଟା ତ ଠିକ ରାସ୍ତା, ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଗଲ? ବହୁତ ସିଧାସଳଖ ଅନୁଯୋଗ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନୀରବ ଭାବରେ ଶୁଣିଲି କିଛି ସମୟ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ନମ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ବାଇବେଲର ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି କହୁଥାଏ, ସେ ମତେ ପଚାରୁଥାଏ, ଏ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ବାଇବେଲରେ କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଟା? ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଇବେଲ ଖୋଲିକି ଦେଖି ଦଉଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ହେଲା? ସତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ 2 ଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଗ୍ରନ୍ଥି ମଜ୍ଜାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦକ, ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଏପରି 4 ପର୍ବ 12 ପଦ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ଗୋଟେ କାଗଜ ବାହାର କଲେ, ପେନ୍ ଧରିଲେ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ରିଫରେନ୍ସ କହିଲେ କୋଉଟା ସେଟା ଅଛି, କ'ଣ କହିଲି ତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ମୋର କଥା କହିକି ଚାଲିଲି, ବାଇବେଲର କଥା। ମତେ ସେ ଯୋଉ ଭୁଲ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିବା, ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କହି ଚାଲିଲି। ବାଇବେଲର ପୁଣି କିଛି ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇ ସେ କହିଲେ, ଏଇଟା ଯୋଉ କହିଲେ ବାଇବେଲରେ ସେଟା କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ ପୁସ୍ତକ, ଏଇ ପର୍ବ, ଏଇ ପଦରେ। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେ କାଗଜରେ ଲେଖିଲେ। ମୋ କଥା ତାଙ୍କୁ ଆଉ କହିକି ମୁଁ ଚାଲିଲି। ମୋ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଏମିତି ପୁଣି ସେ ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେ ମୁଁ କହୁଥାଏ, ବାଇବେଲକୁ ରିଫର କରି କହୁଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ କହୁଥାନ୍ତି, ସେଟା କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି? ମୁଁ କହୁଥାଏ, ଏଇ ପୁସ୍ତକ, ଏଇ ପର୍ବ, ଏତି ପଦରେ।
टिके रुहतु पुणी से लेखुता से लेख से समय ठारू मुख पूरा बंद हो गला आ गोटे कथा कहीकि मत से प्रतिवाद कले ना केते समय पर्यंत एमती बसी कलापर से कहले हौ आज बहुत समय मुझे जाऊँगी आम गाँ को बुड्रेंगी से कर्चबाड़ी आउ प्रभु से गले प्राय 4 किलोमीटर बा 5 किलोमीटर हम रास्ता चलीगले मु काली आसबि ता परदिन आसिले बसिले कहतु किसी कथा कहतु पुणी मुझे बाइबल डिफरेंट सब कौए से कागज सब लिखु था एमती नियमित किछि दिन आसिला परे पूरा पूरी से भी बदली गले पूरा पूरी 100 को 100 बदली गले से आउ मो सहित रहीकि मु जुआड़े गली चारिड़े बुलिकी से कार्य कले आम सहित सेवा कार्य लगे 1982 मसीहार कथा जो मोर परिवर्तन पर मो कार्य आरंभ कली यहीपरि अनेक अनेक लोकंकर परिवर्तन हवा लगिला तेरे प्रभुंकर धन्यवाद हो आउपरी है गोटे समय मोर गोटे भौणी शांति कहीकि से बहुत भाव से असुस्थ से होता है प्रार्थना करूँ भल होता है पुणी सेमती थरे मृत्यु सरिके असुस्थ है मु गोटे स्वप्न भी देखली तार मृत्यु हो जाइछि आउ प्रभु जीशु निजे आम गृह उपस्थित रही हाथ बढ़ई बसी गोटे जगार आमको सांत्वना दौरान पुणी ताकू कवर को नौचु मु बाइबल पढ़ुची तापरे ताकू कवर दिया हब प्रार्थना कर एमती स्वप्न देखिले तापरे परे सांघातिक असुस्थ है आउ तार शेष समय पहुंचीगला आम जानलु बर्तमान से मर बंचब ना मो पुओ झील कमल मिली छोट छोट थे से टिके निकट को डाकिला तार शेष स्नेह दब कहीकि आउे तार शेष निश्वास त्याग करने से जाऊँच समय समस्ते कांदी उठिले गृह किछि विश्वासी जो माने मन परिवर्तन करते बाकी लोक तो बहुत ताड़ना करुता ग्राम समाज मंडली सब अलग कर जो माने परिवर्तन होते से आम संगे अच्छा आमती जो कांदिकी समस्ते उठिले एतक मुझे कहली कांद ना कांदिकी प्रार्थना कर एति कहला परे किए प्रार्थना कले न कले मुझे जानी मुझे मोर बाँ हाथ में धरली अध घंटा पर्यंत उच्च स्वर करी कांदिकी प्रार्थना कली ये अध घंटा भितर मुझे जानी से बंची कि मरी कि सेमती सेमती से काठ परी से रही मुझे बाँ हाथ में किंतु धरी तार शरीर को अध घंटा खूब कांदिकी उच्च स्वर कर प्रार्थना कली तापरे ता मन को मोर से प्रार्थना कांदिबा बंद हो गला आउपरी है जो मुझे मुहटा मो आड़ को बुलेकी देखी बंची ना नाई से अनेक रही स्थिर भाव पचारि ते केमती लगुच से कहला भल लगुच 100 को 100 भल हो गला यहीपरि भाव में प्रभु प्रार्थना उत्तर दियंती तेणु से दिन हागार जदि उच्च स्वर कर रोदन कर प्रार्थना कर प्रभु से ही मुहूर्त से बालकर परमेश्वर रब शुणी न था एत विशेष जो कथा कहला से सब कथा कह जाई न था पारे से बालक मरी जाता तेणुक देखु आते गभीर वाक्य तो शिक्षा दि जाए न हितोपदेश 16 पर्वर 20 पद लोक परमेश्वर वाक्य मनोज से मंगल पाए कारण से हितोपदेश लेखा भी नथिला आदि पुस्तक लेखा ही नथिला से सब घटना घटिकी चली अनेक परे से सब लेखा है अज्ञात भाव में से परमेश्वर वाक्य मनोयोग कर तार मंगल है मात्र आज आम ज्ञात जानीचु बाइबल पढ़ुचु बारंबार शिक्षा पाचु किंतु वाक्य को ग्रहण करूना आम जीवन परिवर्तन ना तेणुक मंगल आम ठारू दूर रही जे तुम पाप तुम मंगल निवारण करू लिखा पाप कौन एक खेल तो व्यवस्था लंघन पाप ईश्वर वाक्य पालन न करिया पाप आउ गोटे लिखा जो लोग सत्कर्म करने को जानिकी न करे ता भी पाप
आमे जानिचु जो प्रभुंकर वाक्य सब जो विषय आमे निजे पढ़ुचु बा आमे आउ शिक्षा पाउचु एपरी वाक्य जेतरा आमे पालन न करू आउ ताकू कार्य परिणत न करू से पाप हुए। जाकुब 4 पर्वर 17 पदर लेखा अछि अतएव जे सत्कर्म करने को जानी ताहा करे नाही ताहार पाप हुए। आमे जानिचु प्रार्थना रे उच्च स्वर करने को हबो, रोदन करने को हबो, विलाप करने को हबो। जने विशिष्ट लोक बाइबल रो दाऊद प्रभुଙ୍କ मनर मत लोक समस्त विषय ईश्वर की इच्छा साधन करुथले। साउल अयोग्य हबारु दाऊद को राजा कराला परमेश्वर की इच्छा अनुसार से कौन संध्या प्रभात मध्याह्न काल भावना करी मु रोदन करी विल आई प्रे एंड क्राई अलाउड माने उच्च स्वर करी। अनेक आज ख्रिस्टियन माने प्रार्थना कर कि उच्च स्वर करूना उच्च स्वर करते प्रभु उत्तर दे सारी थांते कम से कम जो माने शुणुंट वर्तमान आम तो ये 3 जन अच्छे ऑनलाइन जो माने शुणुंट भीतर को नियंतु मु नुआ कथा किछि कहू नहीं विशेष कथा किछि कहू नहीं बारंबार कहवा कथा कहूची जमती रेखा शुणा जाइथिया वाक्य प्रति अधिक मनोयोगी हो नले काले आमे लक्ष्यभ्रष्ट हो जिबा। आपन पाखरे कोटिए टंका थिबो जने लोक पाखरे किछि नाही से तो भिकारी ताकू कहा जीवो कोटिए टंका अछि माने आपन धनी लोक से धनी आउ गोटे समय से धनी आउ से भिकारी भितर किछि फरक रहिबो ना केमिति गरीब लोक पाखे से भिकारी पाखे किसी ना कहीकि से भोकरे मरिबो। धनी लोक पाखे कोटी टंका थिले मते बैंक रखी से लोभ रे बा घरे रखी लोभ रे टंकाटी भी खर्च करिया पई चाहु नथियो से भी भोकरे मरिबो। आज अनेक ख्रिस्टियन को अवस्था सेया बाइबल शिक्षा पाउछन्ते सब बेले ग्रहण करूछन्ते सब बेले बा निजे मध्य से समस्त वाक्य मानिक उपकार पाइछन्ते किंतु आउ करू नाहंती लाभ किछि हबो नै ताले। तेणुक गोटे विशेष कथा कौन लिखाई केवल प्रार्थना नुह केवल रोदन विलाप नुह प्रभु निकट रे आम को कौन करने को हम ता से रोमियो पुस्तक रे लिखा आउ से कहुई जे उद्योग रे शिथिल हो नहीं मात्र आत्मा उत्तप्त हो। एटा केते विशेष आ गभीर वाक्य रोमियो 12 पर्व 11 पदर लेखा उद्योग रे शिथिल हो नहीं आत्मा रे उत्तप्त हो। मात्र वर्तमान शेष समयटा एमती भाव वर्तमान जाउछि बीती जाउछि एई समय बाइबल लेखा प्रभु यीशु निजे कहले शिथिलता मारिकी आसीबो लोक माने शिथिल होई जिवे प्रभुंकर प्रेम बहुत परिमाण रे लोकों ठारे कमी जीव। माथ्यू 24 पर्व लेखा तार 12 पदरे पुणी अधर्म वृद्धि पाइबारु अधिकांश लोकों प्रेम शीतल हो जीव अधिकांश लोकों प्रेम शीतल हो जीव। कारण जो सी आरु देखिए जोड़ी जाई मोर परिवर्तन आला सेठी पुणी 42 वर्ष पर मते सुजोग मिला आउ से जाई मीटिंग नेबा पाई मोर समस्त साक्ष्य अनुभूति सब कहिकी कहली आउ से माने बहुत उत्साहित बहुत प्रभावित हले। जुवा लोक मानकर तामर स्पेशल मीटिंग रे मते डाकिथिले स्पीकर करी किंतु तापरे से बाप्टिस्ट मंडली तापरे परे मंडलीर लोक माने एकत्र ही आउ से माने ता परे परे अल्प दिन 2 बा 3 मास भितरे बड़ दिन पड़ुला सेठी मते स्पीकर करी से माने डाकिले जिते मु सब विषय अनुभूतिर कथा कहते केमी मु 44 वर्ष तले से जाइली पवित्र आत्मा प्राप्त होगापाई पवित्र आत्मा परिपूर्ण हली आमी चारिटी सेपरी कार्य सब होता प्रभु इच्छा अनुसार मु कार्य करू करू कटक रे अच्छी चारिटी बुली कार्य हो सब शुणी से मीटिंग शेष पर जड़े मनिकर को आसी कहले जड़े विशिष्ट लोक से पास्टर अन्य माने मोर से बसा घर को आसिकी मो सहित समय काटुले अन्य माने कहले देखंतु ए पास्टर केते बड़ कौन प्रभु लोक आसे पाखक से केबे बसा घर को केबे जीवे ना से निज घर था मात्र से
ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବସି ଏତେ ଖୁସି ମନରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଯାହା ସବୁ କଲେ ସେଥିରେ ସେ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ। ତାପରେ ଜଣେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି କେମିତି ଭାବରେ ଜଳୁଥିଲା, ଆପଣ ଆସିକି ସେ ଅନୁଭୂତି ପାଇକି ଗଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେ ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଆମ ଏରିଆରେ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ନାହିଁ। ନିୟମିତ ଚାଲିଛି ଆଉ ସବୁ ମହାସଭା, ସବୁ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା, ବାଇବେଲ କ୍ଲାସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସବୁ ନିୟମିତ ଚାଲିଛି, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କଥା ସେ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରିଏଲ ୱାର୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ସେ ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ, ଆଉ ଯୋଉ ମିଟିଂରେ ତ ଡାକିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗିଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭରେ ସବୁ ସେ ବଡ଼ଦିନ ଯେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ସବୁ କରୁଥାନ୍ତି ଖୁସି ବାସିରେ, ମୁଁ ସେମାନଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କଲି, ସିଧାସଳଖ ବି କହିଲି ବଡ଼ଦିନ ବୋଲିକି ବାଇବେଲରେ କିଛି ନାହିଁ, ଡିସେମ୍ବର 25 ବୋଲି ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଇତିହାସରେ ନାହିଁ। ଏଠି ଅନେକ କଥା କହିଗଲି। କେମିତି ବଡ଼ଦିନ ଆସିଲା, ପର୍ବ କେମିତି ପାଳନ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମର 400 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, ରୀତିନୀତିରେ କେତେ କଥାଟା କହିଗଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ମାନିବା ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବା, ବାଇବେଲ ମାନିବା? କୁହନ୍ତୁ ମତେ। ଏମିତି କହିକି ଅନେକ କଥା କହିଗଲି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ମେଘ ନଥିବା ଆକାଶରୁ ବୋଲ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବ୍ଲୁ ଲାଗିଥିବ। ଆରେ ଏମିତି କଥା ତ କୌଣସି ଲୋକ ଆସି କହିନାହାନ୍ତି। ଏତେ ମିଟିଂ କେବେ ଏ ଲୋକ ପୁରା କହୁଛି, ପୁଣି ଯାହା କହୁଛି ସେ ଠିକ କହୁଛି, କାରଣ ସେ ପାଷ୍ଟର। ଶେଷରେ ମୋ ସେ ବସାଉକୁ ଆସି ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସବୁ ଠିକ କଥା କରେ। ବଡ଼ଦିନ କଥା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆମର ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ସିନା ଉତ୍ସାହ କରିକି, ଆଉ ଆମେ ଉତ୍ସବ କରି ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏସବୁ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଲେ, ଠିକ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଶିଥିଳତା ଆସିଯାଇଛି, ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ହାନ୍ନା ଯିଏକି ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବନ୍ଧ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେ ତିକ୍ତମାନ ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ସେ ମାନତ ଇତ୍ୟାଦି କଲା। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ଲେଖାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ହାନ୍ନାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଆଉ କିପରି ତାକୁ ଆଉ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ତାପରେ ଆଉ 3ଟା ପୁଅ, ଆଉ 2ଟା ଝିଅ, ଏପରି 4ଟା ପୁଅ 2ଟା ଝିଅ, 6ଟି ସନ୍ତାନ ଦେଲେ। ଯେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା, ଯଦି ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିନଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଯାବଜୀବନ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା ସେ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆଉ ମେସେଜ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ହାନ୍ନା ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଯାବଜୀବନ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଇକି ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଳାପ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜିରିମିୟ କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରି ଢାଳି ଦିଅ। ଲେଖା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ, ସବୁ ଯାକ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ସେଇଦିନ ସେ ହାଗାରର ରବ ଯେ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ବାଳକର ଯୋଉ ରବ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେ ଆଜି ବି ଜୀବିତ ମଣିଷ ରୂପ ନେଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, କାଲି ଆଜି ଚିରକାଳ ସମାନ। ଆଉ ସେଦିନ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେମିତି ଶୁଣିଲା, ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ତା ନା ବର୍ଟିମୋ, ସେ ପଥ ପାଖରେ ବସିକି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି କହିଲା, ହେ ଯୀଶୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଧମକ ଦେଲେ। ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି କହିଲା, ହେ ଯୀଶୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ, ସେ ଲୋକକୁ ଡାକ। ଏତେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ସେ ତୁମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଚାଦର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲା। ପଚାରିଲେ, ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରିବି ବୋଲି ଚାହୁଁଛ? ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସକଳ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ଆଦିକର୍ତ୍ତା, ଯେ ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ ପରି ଡାକନ୍ତି, ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କି ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବନି, ଯେ ଖୋଲିଲେ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି, ଯେ ବନ୍ଦ କଲେ କେହି ଖୋଲି ପାରିବନି, ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ପାଏ। ସେ କହିଲେ, ଦୃଷ୍ଟି ପାଅ। ଆଖି ଫିଟିଗଲା ତାର। ସେ ନିଜକୁ ସେମିତି ଉତ୍ତେଜିତ ନ କରିଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଯାବଜୀବନ ସେ ଆଉ ସେ
अंध होकर रही से भिक्षावृत्ति ही करिथांता तेणुकरी बदली जावाक हम आम को उत्तेजित करने को हम उद्योग शिथिल होने आत्मार उत्तप्त हो अभ्यास करंतु से दिन जो दिन से खोलामेला कहली से मीटिंग रे से आरुदी रे तो मु आसी प्रथम गिजार बसली मु तो जानी मु पवित्रात्मा पाइबा तो सब प्रकार क्षुधा तृषार सहित आसी मात्र उच्च स्वर करने मुझे जानी तेणु समस्ते प्रार्थना जी चुपचाप बसते मु कहली जड़े झील बा स्त्री लोक बेसी बयस ही नथिबो सेही समय से डिकन नथिबा से दिन से गिरजा चलाउथिला समस्त सम्मुखें जमी गिरजा सला से गला बाबू तुम पवित्रात्मा पाइबा आसछ परा मु हाँ कहली ताहले एमती रही हम ना मुख खोला कर से कहीदे से चलीगला मुझे बुझीपारि ना निकट थोड़ा गोटे पु पिला को पचारि ये मुख खोला कर कहले तार अर्थ आज्ञा उच्च स्वर कर प्रार्थना कर ओ से बदली गली तार नेक्स्ट मीटिंग ठारू एमती उच्च स्वर कली मो पर कई करू ना मात्र आपण मैंने करूना कई सब बेले मु कहूँ शिक्षा दे कहूँ पवित्र आत्मा साहय अनुभूतिर सहित कन्भिन्स करी बदलू ना तेणुक प्रभु कार्य करूना से जमी बंध्याई सेमती थे जावजीवन थे परमेश्वर वाक्य मनोजोग कले आप मंगल होता मु बदली गली प्रथम दिन द्वितीय दिन ना जिते कहले से बदली गली उच्च स्वर कर प्रार्थना करवा मोर अभ्यास कली जमी लिखा ईश्वर प्राण जीवन यापन अभ्यास कर ईश्वर प्राण तो संतोष भावयुक्त हेले प्रकृत में विशेष लाभजनक मु लाभ उठाऊँ अनेक आगे प्रभु मत व्यवहार कर कार्य नाना आश्चर्य कर्मर सहित तो लेखा जो लोग परमेश्वर वाक्य मनोजोग से मंगल पाए यहीपरी से जी न पर्व को जातु से कौन लिखा परमेश्वर कहले से काली घड़ी जाए जो मैंने दीर्घ निश्वास छाड़ुंट कातरोक्ति कर समान कपाल चिन्ह दियो बाकी छाड़ी दे छोट पिला बद्ध कर दियो दया करना युवा वृद्ध शिशु कुमारी कन्या स्त्री लोक समस्त बद्ध कर दियो कहले दीर्घ निश्वास छाड़ुंट कातरोक्ति कर इंग्रेजी में साई एंड क्राई माने उच्च स्वर करवा जी जी कल 9 पर्वर 1 ରୁ 5 6 पद जाए पढ़ंतु देखिए आपनकर समस्या बेसी अच्छी कि ये कथा शुणु भितर ग्रहण आप प्रार्थना करुवे उपवास करुवे दिन कि राति बाइबल पढ़ुवे मानत करुवे सब करुवे उच्च स्वर करंतु चिल्लैकी करंतु चित्कार करी करंतु देखिए प्रभु सब कार्य करदे ये वाक्य शुणुंट मात्र जदि आप करेंगे ना नेक्स्ट टाइम प्रार्थना बेले प्रभु आपन ठारू बहुत दूर रही कारण आप वाक्य ग्रहण करना बाइबल कौन लिखा अच्छी जिसा 66 पद यही लोक दृष्टिपात कर दुखी चूर्ण मान आंभ वाक्य कंपमान हुए निनिबे जो जोनस कहले 40 दिन पर उत्पादित से माने राजा आज्ञा देले यथा शक्ति परमेश्वर को डाक क्राई माइटिली टू गॉड आमको आउ के ईश्वर को छड़ा के रक्षा करि पारिबो नाही हो तो भूमिकंप हबो नले बन्या बात्या हबो आउ कोन किछु उड़बो हम समस्त मरिबा आउ जेतले समाने सेमिति करिसंदी आ देखंतु कौन है ना परमेश्वर से अमंगला घटेले ना कहार कौन गोटे लोक मला ना तेणु यो रोमियो 12 पर्व तार 11 पदर जो लेखाला उद्योग शिथिल हो ना आत्मा उत्तप्त हो बोली जो ये कथा लेखाला आईटापी कौन करने को हम आम को निश्चय से वाक्य को सफल कर आत्मा आम को उत्तप्त ही हवा को पड़ो उच्च स्वर रोदन करम को प्रार्थना करा जदि आप उत्तप्त हो पारना ताले शुणु केतटा कथा कहे मनोजोग आप पवित्र आत्मा पूर्ण नहांती पाई परभाषा कहते मना करें मात्र पूर्ण ना खाद्य खाई गोटे गुंडा कि गोटे चामच खाई गोटे प्लेट रु आ बाकी रही तेना पेट भरी ना पवित्र आत्मा पूर्ण हेले कौन सी लोक शिथिल हो पार ना से पेंटिकस्ट दिन जमी 4 लोक शुणिक आसले केते पाटितुंड न करते आत्मा किपरि प्रार्थना करते रोमी 8 पर्व 26 पदरे अकथनीय आर्तनाद निवेदन करती लिखा जीशु प्रबल आत्मा दर्श सबके प्रार्थना करते पवित्र आत्मा कपत रूप आसते एक आप पवित्र आत्मा पूर्ण ना 2 आपन ठारे धार्मिकता क्षुधा तृषा नहीं चली धर्म कर्म क्षुधा तृषा नहीं
নহলে প্রভু পরিতৃপ্ত করে থাকে। যৌন 7 পর্বর 37-39 পদ লেখা ধর্মশাস্ত্র উক্তি প্রমাণে তার অন্তর জীবন্ত জলস্রোত প্রবাহিত হউথিব। যদি কেহি তৃষিত সে মনে করে আসি পান করে লেখা আছে। আপন যদি উତ୍ତপ্ত নহନ୍ତି তাহলে আপনার ধার্মিকতা পাই ক্ষুধা তৃষা ନାହିଁ। ମୋର ସେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଥିଲା, ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ତାହା କରିବି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ମତେ ପାଇବି। ତେଣୁକୁ ଯେ ପଦେ କହିଲା ମୁଖ ଖୋଲ, ଖୋଲିଲି ମୁଖ ଏକଦମ। ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି। ମୁଁ କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି? ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଅନେକଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କେବେ ହରେଇ ନାହିଁ, କେବେ ହରେଇବି ନାହିଁ। ସେଇଠି ତ ସବୁ ସିକ୍ରେଟ ଲାଭ ଅଛି। ଏଇଟା ତମକୁ କୌଣସି କଠିନ ଶିକ୍ଷା ଦଉନାହିଁ, ଡକ୍ଟ୍ରିନ ମାନିବା ପାଇଁ କହୁନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ସମୟରେ ଏବେ ତମର ସରଳ କଥା କହୁଛି। କାନ୍ଦିବେ, ଚିଲେଇବେ, ଚିତ୍କାର କରିବେ, ଏଇଟା କୋଉ ବଡ କଥା ହେଲା? ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଯଦି ବା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ମନେ କରିବା ତାହେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଯେ ବିଷୟ ତାକୁ ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ଶିଥିଳ ହଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ତପ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି, ଏକ ଆପଣ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନାହାନ୍ତି, 2 ଆପଣଠାରେ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ନାହିଁ, 3 ଧାର୍ମିକତାର ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ବାଟ କେମିତି ଯିବା ସେଇଟା ଆପଣ ବଦଳି ନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲେଖା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଯେ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କର, ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିନାହାନ୍ତି ଚିଲେଇବାକୁ, ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ, ଗୋଟେ ଇଂରେଜୀ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି। ଅନୁଭୂତି ମଣିଷକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଦିଏ। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭରେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚଲାବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଏତେ ଗାଡ଼ି ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ମତେ ଶିଖେଇବା ଲୋକ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଟଳମଳ ହେଇକି ସାଇକେଲ ଚଳିଲା ବେଳକୁ ଶିଖିଲା ବେଳକୁ ପଡ଼ିଯିବ, କେତେ ମାଡ଼ ହବ, କେତେ କ'ଣ, ତା ଭିତରେ କରି 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 ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ପରେ ଭଲରେ ଯେତେ ଗଳି ଇତ୍ୟାଦି ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ, ଆରାମରେ ଆମେ ତାକୁ ଚଲେଇ ପାରୁଛୁ। ସେମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକତାର ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବାଟ, ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଯିଶା ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହଉଛି 30:19 ସେ ତୁମର କ୍ରନ୍ଦନ ରବରେ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। এই কথা লেখা, শুনিবা মাত্রে উত্তর দেবে। প্রভু বিলম্ব କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ଶୀଘ୍ର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଶା 30:19 ସେ ତୁମର କ୍ରନ୍ଦନ ରବରେ, ଆଉ ତୁମର କ୍ରନ୍ଦନ ରବରେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ସେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏତିକି କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହଉ। ଗ୍ରହଣ କରିବେ କରିବେ, ନ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାହା ନିର୍ଭର। ଯଦି ବଦଳି ଯିବେ ଭଲ କଥା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ତୁଚ୍ଛ କଲେ ନିଜ ଉପରକୁ ବିନାଶ ଆଣିବେ। ହିତୋପଦେଶ 13 ପର୍ବର 13 ପଦ, ହିତୋପଦେଶ 16 ପର୍ବର 20 ପଦ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ହବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଦିନ, ଆଉ ସେ ହାଗାର ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରକୁ ରୋଦନ କଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକି କହିଲେ ଆଗ ହାଗାର କର କ'ଣ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଏ ସେ ହାଗାର ପରି ଅଛି? କାହାକୁ ଆମେ କହିବା ତୁମର କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମାତ୍ର କାହିଁ ସେ ଲୋକ ଯିଏକି ଆମ ପାଖରେ ଚିତ୍କାର କରିବ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗ ରୋଦନ କରିବ, କାହିଁ ସେ କୋଉଠି ଅଛି? ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀ ଚାରିଆଡ଼େ ଭିତରେ ଖୋଜୁଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁମର କ'ଣ ହେଲା, ତୁମର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି? ଯାହାଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଯେ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲେଖା ହଉଛି ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ବିଶ୍ୱାସ, ପର୍ବତ ଘୁଞ୍ଚି ଯା କଲେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ, ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଅସାଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ କରୁନାହାନ୍ତି, କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରନ୍ତୁ, ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ। ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ଯଦି ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର କେମିତି ହବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଚାଲିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବଦଳି ଦେବ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ମଗରବାଇରେ ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ଥିଲି, ମେନ୍ ପାଷ୍ଟର। ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ କହୁଥିବେ, ଆମେ ସବୁ କଂସାରୀ ଘରର ପାରା, ଏମିତି କହୁଥିବେ। କଂସାରୀ ଘରରେ କ'ଣ, ସେ ସବୁ ବାସନ ଫାସନ ସେମାନେ ଯୋଉ ବନଉଥିବେ, ଢା 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 ବାଡ଼ି ବାଡ଼ିକି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିବ।
से पारा गुड़ाक घरे जो मैंने जिते सब थे हलचल हेबे ना सब बड़े शुणुंट अभ्यास हो जाए हलचल हेबे ना हठात गोटे जगार नुआ जगार आ से पारा के पक्षी बच्चे गोटे जोर शब्द उड़ी पड़े उड़ू ना सब बड़े शुणुच अभ्यास होती से सेमती कहे आम सब कसारी घर पारा सब बड़े शुणुचु सब बड़े शिक्षा आमर परिवर्तन ना आपड़ सेमती थे आपण निर्भर जहाँ आपण मनोनीत करेंगे स्थिर करेंगे सेटा आपण कर मात्र परमेश्वर वाक्य मनोयोग कले ए सामान्य विषय बहुत विषय आपण लाभवान हे प्रभु वाक्य पालन करिवारे मनुष्यर महामंगल अच्छी ए शेष समय अधिकांश लोक मैंने शीतल हो प्रभु जीशु कहले तेणुक आम सीधा सड़क बाइबल लिखा आउ कौन ना उद्योग शिथिल हो ना आत्मारे उत्तप्त हो से केवल मंगल ही अच्छी आम परमेश्वर मंगलमय अमंगल घटा विषय अनुतापकारी आम अवस्था को पूरा पूरी से बदली देवाक चाहे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उराबा शबारी अल्लाह रबानी खारबत्तमना दरबंदा अल्लाह रबाना दरबा शबारा बारा 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 बंदा अल्लाह रबा हालेलुया 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 प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे उतारा शाखा मानिया ताराबा आज समय निमंते धन्यवाद सुजो निमंते धन्यवाद प्रभु उतारा शाखा मानिया ताराबानी खारबा त्रमना दरबंदा अल्लाह रबानी खारबा अनुग्रह करी तुम आम हृदय खोली दियो जब ये वाक्य ग्रहण करू आउ 30 60 100 गुण फल उत्पन्न करू आमर मंगल हम हालेलुया 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 जीशुंक नाम रे दया तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुम कंटा विदा पाद प्रणाम चुंबन कर तुम हस्तरे अमानकर सर्वणात्मा सब समर्पण कर नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे यही प्रार्थना करुच्छे आमेन। Fear not, I am with thee, blessed golden ray, like a star of glory, never my spirit, the honors of me now, this bright promise show. I will never leave thee, never believe thee alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. पिता ईश्वरंगर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह पवित्र आत्मांगर सभायिता प्रभु जीशुंगर गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती आमेन।